Pomaže Bog, draga braćo i sestre, i dobrodošli u novo izdanje Duhovnog spomenara. Danas zajedno koračamo stazama svetih i zastajemo pred spomenom na dva velika Božja ugodnika i mučenika, svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. Ovo su svetitelji koji nam svedoče o nepokolebljivoj hrabrosti, neobičnoj čistoti vere i spremnosti da se nebeska istina brani po cenu sopstvenog života. Ko su bili ovi mladi ljudi koji se nisu uplašili ni carskih kruna, ni mača, ni buktajućeg ognja? I kakvu nam to veliku tajnu vere ostavljaju u amanet? Ostanite sa nama do kraja ove priče i saznajte kako je svetlost Hristova pobedila mrak neznabožačkog bezakonja. Prvi svetitelj koga se danas sećamo jeste sveti mučenik Emilijan. On je žive u 4. veku, u vreme bezbožnog cara Julijana Odstupnika, u gradu Dorostolu, u Trakiji, na obali reke Dunava. Emilijan je bio sluga kod jednog neznabožačkog starešine, ali u svom srcu tajno i duboko nosio veru u jedinog živog Boga. Kada je car Julijan poslao svog surovog namjesnika Kapitolina u Dorostol sa naredbom da po svaku cenu sažeže sve hrišćane i obnovi obožavanje nemih idola, u gradu je nastao veliki strah. Namjesnik Kapitolin je priredio veliku gozbu na gradskom trgu, prinoseći žrtve idolima i slaveći pobedu neznaboštva. Mladi Emilijan, gledajući to bezakonje i kako se javno vređa ime Božije, nije mogao više da ćuti u svojoj duši. Uzeo je teški čekić, ušao noću u neznabožački hram i razbio sve idole u komade, a žrtvenike srušio. Sutradan, kada je namjesnik video razrušeni hram, razbesneo se i naredio stražarima da uhvate nevinog seljaka koji je prolazio pored hrama. Videvši da zbog njegovog dela strada nevina duša, hrabri Emilijan se sam prijavio namjesniku i gromko rekao: "Ja sam razbio te kamene i drvene idole, jer oni nisu bogovi, već nemoćno drvo i kamen." Razjareni namjesnik naredio da ga strašno šibaju, seku i muče, a potom da ga živog spale u ognju. Tada se dogodilo veliko čudo. Kada su Emilijana bacili u buktajući oganj, plamen mu uopšte nije naudio, niti mu odeću opržio. Oganj se iznenada okrenio od svetitelja i spržio same mučitelje i neznabošce koji su stajali okolo. Mladi Emilijan se usred plamena mirno pomolio Bogu, prekrstio se i predao svoju svetu dušu Gospodaru života 362. godine. Na današnji dan, pored svetog Emilijana, naša crkva proslavlja i svetog mučenika Jakinta Amastritskog. Sveti Jakint je žive u gradu Amastradi u Paflagoniji. Bio je još sasvim mlad dečak, odgojen u pobožnoj hrišćanskoj porodici, napojen duhovnim mlekom evanđelske nauke. Iako mlad godinama, u svojoj duši nosio je mudrost i snagu starca. U tom gradu nalazilo se jedno staro ogromno drvo koje su neznabošci obožavali kao božanstvo, prinoseći mu žrtve i klanjajući mu se. Mladi Jakint, ispunjen duhovnom revnošću i željom da oslobodi svoj narod od te zablude, otišao je do tog drveta i posekao ga sekirom. Kada su ga neznabošci uhvatili i izveli pred sudiju, Jakint nije poricao svoje delo. Sa velikim mirom u očima objasnio im je da je besmisleno klanjati se stvorenju umjesto tvorcu i da drvo koje se može poseći ne može biti Bog. Zbog te istine podvrgnut je strašnim mukama. Vadili su mu zube, tukli ga motkama, drali mu kožu i na kraju ga bacili van grada. Ali mladi Jakint je sve te muke podneo sa molitvom na usnama. Predavši svoju dušu Bogu, otišao je u carstvo nebesko da primi venac slave. Priče o svetom Emilijanu i svetom Jakintu uče nas da istinska vera ne traži izgovore i ne savija se pred silom i lažima ovoga sveta. Ovi mladi mučenici podsjećaju nas da je pravednost jača od svake nepravde i da oganj Božje ljubavi čuva dušu čoveka čak i u najvećim iskušenjima.
Oni nas uče da budemo hrabri u istini, da ne ćutimo pred nepravdom i da uvijek branimo svoju veru čistim životom, poštenjem i ljubavlju prema bližnjima. Dragi moji, ako vam je ova priča dodirnula dušu, podelite je sa svojim bližnjima kako bi oni osjetili mir i blagodat ovog svetog dana. Napišite nam u komentarima iz kog kraja pratite duhovni spomenar i kako u vašem domu čuvate plamen vere. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, kliknete na zvonce i zapratite naš kanal kako ne biste propustili naredne priče sa naših duhovnih staza. Neka vas Gospod Bog, Sveti Emilijan i Sveti Jakint čuvaju i svako dobro vam daruju.